الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur jumpa lagi siang hari Rabu ini di pembelajaran kitab Sharaf Mustawa Rabi dengan kawan-kawan Ummahat angkatan kedua. Kemarin kita selesai latihan as-sifatul musyabbah bagian kedua. Hari ini kita masuk darsul jadid, judul baru, masih bahas tentang pecahan lainnya. Yaitu tentang ismu zaman, wasmul makan. Kata keterangan tempat, isim yang menunjukkan tempat, dan isim yang menunjukkan waktu. Itu yang kita pelajari mulai hari ini di pelajaran ke-12. Ummu Putri kuat? Insya Allah Ustaz. Fadli Om, ad-darsu as-sani. Ad-darsu asani asyar. Pelajaran ke-12. Nah, temanya tentang Ismuz zamani wasmul makani. isim Isim yang isim yang menunjukkan waktu dan isim yang menunjukkan tempat. Isim zaman dan isim makan. isim tempat, isim waktu, isim tempat. Kita baca kisahnya di bawah ya. Nah, Ustaz. Kata baru al-kalimatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Wasofa Ra. Ra. rosofa yarsufu. Artinya ini Om. Menyusun memasang. Contohnya rasafal amilu. Ustaz. Rosofal amilu ardo bi apa Ustaz? Baik. Baita baiti Arda. baiti biruhamin abyadha. Nah, pekerja itu Pekerja itu menyusun memasang Ustaz. memasang lantai Memasang lantai rumahku dengan dengan rukham. ruham itu apa keramik apa batu bersusun Ustaz? Nah, marmer Marmer. berwarna Berwarna putih. Abiat. Ya, betul. Rasafa menyusun atau memasang marmer. atau memasang marmer. Menyusun atau memasang marmer. Rukham keramik marmer berwarna putih. Berwarna putih. Atau huruf At-tatahhuru. Royal. At-tatahhuru. Ini fi'il apa masdar? Oh, tatahhuru. Masdar ya Ustaz. Betul. Dari fi'il madinya. Fi'il madinya tatahhara. Tatahhara ala wazan Tafa'ala. yatafa'alu. Tafa'ulan. Tatahhara Ustaz. Bersuci ya. Suci, na'am Ustaz. Al-mustalahatu. Al-mustalahatul jadidatu. Istilah-istilah baru. Dalam ilmu Dalam ilmu sorab ya Ustaz. Ismul zamani. Isim yang menunjukkan keterangan waktu. Ismul makani. Isim tempat atau isim yang menunjukkan keterangan tempat. Tempat atau lokasi, ya kan? Nah, Ustaz. Baca kisahnya. Kisahnya itu tentang Al-Ka'bah itu. Al-Ka'batul musyarrafatu.
Ka'bah yang syarif. Ka'bah yang mulia. mulia. Musyarrafah isim apa tuh? Musyarrafah isim yang mulia. eh, Dari madinya Madinya syarifah. bukan rubai. Oh, rubai. Fa'ala. Fa'ala. Syarrafa. Musyarrafah mudhari'nya. Syarrafa yusyarrifu. Ini isim apa? Musyarraf. Musyarrah empat ya Ustaz. Isim apa? Bukan. Kalau musyarrif yang memuliakan. Musyarraf Musyarraf yang dimuliakan. Jadi isim maf'ul. isim maf'ul, ya kan? Maaf Ustaz. Wazan madinya fa'ala Fa'ala yufa'ilu. fahuwa mufa'ilun Fa'ilun. wa dzaka Wazaka mufa' mufa'ilatun ya Ustaz. di fathah Oh, sebelum akhir. di Ain fathah fi'ilnya fathah. sebelum di fathah sebelum Di fathah tadi fa'ala berarti rubai ya Ustaz. coba ini mana tanwin wazannya ya. Fa'ala yufa'ilu Ini oh. fa'ilan wa mufa'ilun mufa'alun. Hmm. Ini wazannya fa'ala. Fa'ala yufa'ilu fa'ala Mas. yufa'ilu taf'ilun Hmm. taf'ilan bahwa mufa'ilun mufa'alun Nah, nah ini mufa'ilun isim. mufa'ilun isim fa'il Nah, isim mufa'alun maf'ul. isim maf'ul. Nah, itu dia isim maf'ul. Ya, Seperti pas contoh di bawahnya fathah ini ya. ar farroha. Farroha yufarrihu tafrihu tafrihan Hmm. Master banyak tuh. tafroh Tafrihatan. tafrohan tifrohan Hmm. mufarrohan. Nah, isim fa'ilnya Isim fa'ilnya mufarrihun. isim maf'ul. Azaka mufarrohan mufarrohun. Nah, seperti tadi syarrafa. Syarrafa yusyarrifu Hmm. isim fa'ilnya musyarrif Musyar musyarrifun isim maf'ul. isim maf'ulnya musyarrafan. Nah, musyarrafun. Oh Karena iya. Ini ada tak marbutoh karena Ka'bah tuh ya Ustaz. Abu Mu'annas. Iya, maaf. Ka'bah yang di Ka'bah yang Ka'bah yang dimuliakan. dimuliakan. Yang Nah, kita baca bawahnya. Bana Ibrahimu alaihi salamu Ka'batal mu'adzamata. Nabi Ibrahim Nabi alaihissalam Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah yang besar apa yang diagungkan Ustaz ini? yang agung gitu ya. Yang agung. Wasa'ahu fi bina'iha waladuhu Ismailu alaihi salamu. Wasa'adahu. Beliau dibantu dalam pembangunannya Dan beliau dibantu dalam pembangunannya oleh oleh anaknya Ismail alaihissalam, oleh nah, anaknya putra beliau yang bernama Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ya kan. Wahia fi wahia fi Makkatal Mukarramati mahbitil wahyi al ilahi. Wahia. Dan dia yaitu Ka'bah berada Oh, ianya kembali ke Ka'bah ya Ustaz. Dan dia Ka'bah berada di Mekah Mukarramah, yang di tempat turunnya wahyu tempat
tempat turunnya ilahi, wahyu ilahi, wahyu wahyu ilahi, wahyu Allah. Tuhan. Wahyu. Hmm. Wa mahwa maaf, wa mahwa afidatil muslimina, Dan tempat dan tempat yang dituju oleh yang tempat terpaut, oh tempat terpautnya, tertujunya tempat terpaut tertujunya hati muslimin, hati-hati hati kaum. kaum muslimin. Afidah tuh jamak dari fuad. Fuadun jamaknya afidah. Haulal Ka'bati maqafun tusifat arduhu birukhamin yamtassul hararata. Harus di sekitar Di sekitar Ka'bah terdapat terdapat tempat tawaf. Terus yang yang di disusun tadi ya, yang disusun keramik, yang lantainya di lantainya dipasang disusun keramik biru kamin, dengan dengan marmer. marmer yang bisa menyerap harum panas, Ustadz. Menyerap yang tasu menyerap Panas. suhu panas, hawa panas. Liam siya fauqahu ta'ifuna inda istidadil hari Ustaz. Istidadil hari duna nasobin, Agar agar di atasnya dilalui oleh di atasnya dilalui oleh orang-orang yang tawaf ketika meningkatnya suhu panas tanpa tanpa kepayahan, keletihan. Wa fi maudhi'in qurbal ka'bati maqamu Ibrahim. Dan ada di suatu tempat dekat satu tempat dekat dengan Ka'bah terdapat makom, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Wa wara'ahu Safa wal Marwah. Dan di belakangnya terdapat Bukit Safa dan Bukit Marwah. Wahuma murtafa'ani saghirani, dan keduanya lebih suatu tempat yang tinggi sedikit, dan keduanya adalah suatu tempat yang lebih tinggi sedikit. Wa bainahuma al-mas'a tempat sa'i, dan di antara keduanya ada tempat sa'i. Wa huwa mamarrun yas'a fihil hujjaju wal mu'tamiruna ba'da tawafi. Dia tempat berlalu lalangnya. Dan dia tempat berlalu lalangnya orang sa'i. Tempat yang dilalui. Dan dia tempat yang dilalui untuk bersa'i ya Ustadz ini. Para jemaah haji untuk bersa'i. Para jemaah haji untuk bersa'i dan berumroh setelah tawaf. Walahu aksaru min makhrajin yu'adzi ila khariji al-masjidil harami. Dan dia
Gimana Ustaz? Apaan? Memiliki Oh, memiliki. Dan dia memiliki lebih lebih dari lebih 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 dari satu tempat keluar lebih satu tempat keluar. Dan dia memiliki lebih dari satu tempat keluar yang eh, menyampaikannya eh, ke, ke keluar, Masjidil Haram. ya, keluar Masjidil Haram. Banyak Oh, yang pintu-pintu yu'addi tadi, afwan Ustadz, yu'addi itu yang menyampaikan, mengantarkan, yang mengantarkan, oh, mengantarkan ke pintu keluar, ke pintu keluar Masjidil Haram. mengantarkan. Oh ya, dan aksaru banyak gitu ya Ustadz, dan baginya banyak dari tempat keluar, Yang lebih dari satu tempat lebih keluar. dari satu tempat keluar yang mengantarkannya ke Masjidil Haram, Keluar Masjidil. keluar Masjidil Haram. Hmm. Yahujjul muslimu ila baitillahi al-harami li adai faridotil haji. Seorang Eh, Muslim orang muslim orang muslim yang melaksanakan haji ke rumah Allah yang suci untuk eh, untuk menunaikan nah, wajib, kewajiban haji. nah, Wal faridatu marratun wahidatun fil umri. yang Wal fardu yang fardu yang wajib marratun satu kali dalam dalam seumur, seumur hidup ya Ustaz. sekali dalam seumur hidup, sekali dalam seumur hidup. Seumur hidup. Kewajiban fardunya kalau dia mampu. Nah, Ustaz. Lil mustati'i Lil mustaqi'i al-qadiri alal haji qala hmm, ta'ala. bagi Lil orang yang orang yang mampu mm, melaksanakan melaksanakan haji, hmm, eh, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istaqa'a ilaihi sabila. Eh, kewajiban atas manusia dan kepada Allah lah manusia melaksanakan haji eh, ke rum eh, ke rumahnya rumah ke rumah Allah bagi orang yang mampu sabila melakukan perjalanan. surat Ali Imran Surat Ali Imran ayat berapa ini? 9. 97. Nah, kita lihat ya, Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ali Imran udah dicari. 50. Tujuh. Nah, potongan ayat ya Om. Kita baca lengkapnya ya. Lengkapnya fihi ayat. Ya, Om. Ali Imran Fadli ayat 97. fihi Apa sebentar Ustaz, saya pakai ini. 97. Soalnya di layar kekecilan Ustaz. hmm, 90. Maaf. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. hmm. Maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi
hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fihi, di dalamnya terdapat Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas di antara makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Masya Allah. Ya, mana secara sempurnanya Ali Imran ayat 97. Lengkap kan? Maaf, Ustaz. Wa yu'addu, Wa yu'addu mausimul haji fursatan azimatan lil muslimi littato littatohuri minad dunubi nah, minad dunubi. wa yu'addu dinilai. Musim haji dinilai Musim haji dinilai sebagai kesempatan yang besar bagi kaum bagi muslimin untuk mensucikan diri dari dunub dosa-dosa. dosa-dosa. Oh, maaf. Hmm. Fahuwa yaqifu fi mauqifi al-hujjaji fi arafata baina dhuhril yaumi at-tasi'i min syahri di zulmin min di al-hijjati ila ghurubi asyamsi. Ya, melakukan wukuf Maka ia melakukan wukuf di di tempat wukufnya haji para jemaah haji para jemaah haji di Arafah di di padang antara Arafah, pada pada Arafah di di padang antara di padang Arafah di padang Arafah di antara waktu zuhur ya Ustaz, hari ke hari ke-9 dari bulan bulan Dzulhijjah pada sampai sampai huruf terbenamnya matahari. nah, hari Arafah. Hari Arafah, na'am Ustaz. Yada'u Yada'u rabbahu ta'iban mustaghfiron. sambil Oh, berdoa dia sambil berdoa kepada Tuhannya dengan eh, bertaubat dengan apa Ustaz? Kepada ta'ibah. Oh, bertaubat dengan bertobat, dan mohon ampun. memohon bagus. Mohon ampun. Mustaghfiran isim apa tuh? Mustaghfiran Mustaghfiron memohon dari istaghfara yastaghfiru memohon isim fa'il Ustaz. fa'il taiban juga Isim fa'il Ustaz yang fa'il bertobat, ini yang dan memohon minta ampun, yang memohon ampun. wa huwa Wa huwa ya'lamu anna yauma arafata mau'idun ma'lumun liqabuli at-taubati. dia Dan tahu dan dia tahu bahwa hari Arafah adalah waktu adalah waktu yang telah diketahui ya Ustaz. Telah oh, diketahui untuk untuk diterima untuk diterimanya tobat. kesempatan besar Wa yadhkuru qaulal baniyyi nabi sallallahu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengingat dan dia mengingat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfus falam yafsuq roja'a kayauma waladathu
ummuhu. Yaumin tuh, kaf harfu jar. Oh, yang ini kayaumi Ustaz. Yaumin. Oh, yaumil. Nakirah. Naam. Yaumin. Betul enggak? Oh, naam Ustaz. Man hajja falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumin waladathu ummuhu. Man hajja. Barang siapa Barang siapa yang melakukan haji, dia tidak melakukan rafas, dia keji, tidak melakukan rafas dan keji, berkata keji, berkelakuan keji Ustaz. Walam yaksub hmm, dan melakukan ya dan sub tidak tidak melakukan melakukan kefasikan, kefasikan, ya Ustaz, tidak melakukan kefasikan, rojaah, ya, ya, rojaah, kembali, dia akan datang, maka dia akan kembali, kembali seperti kembali, hari ini maksudnya ketika dia di, dilahirkan, di hari pada dilahirkan, ketika dia dilahirkan oleh ibunya. dihapus kesalahannya seperti bayi yang baru lahir, ya kan? Ustaz. Kayaumin waladat ummuhu. Seperti hari di mana ibunya melahirkannya. Ibunya melahirkannya. Ada dosa kan? Nah, Ustaz. Bentar, kita ulang tadi dari atas lagi. Oh, bentar. Al-Ka'batul Musyarrafatu. Al-Ka'batul Musyarrafatu. Bana Ibrahimu alaihi salamu Ka'batal mu'azzamata wa sa'adahu fi bina'iha waladuhu Ismailu alaihi salam wa hiya fi Makkatal Mukarramati mahbiti al-wahyi al-ilahi wa mahwa afidatil muslimina haulal ka'bati maqafun rusifat arduhu biruhamin yamtassul hararata liyamsiya fauqahut ta'ifuna ingdal istidadil harri duna nasobin wa fi maudhi'in qurbal ka'bati maqamu Ibrahima wa ra'ahu sofa wal marwatu Wal marwatu, betul. Wahuma murtafa'ani saghirani wa bainahuma al-mas'a wa huwa mamarrun yas'a fihi al-hujjaju wal mu'tamiruna ba'da tawafi walahu aktsaru min makhrajin yu'adzi ya Ustaz yu'adzi ila khariji Kedal yu'addi ila khariji al masjidil harami hujjul muslimu ila baitillahi al harami li adai faridatil haji wal faridatul marratun wahidatun fil umri lil mustati'i al-qadiri alal haji qala ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istaqa'a ilaihi sabila wa yu'addu mausimul haji fursatan 'azimatan lil muslimi litatahhuri minad dunubi fahuwa yaqifu fi mauqifi al-hujjaji fi arafata baina dhuhril yaumi at-tasi'i min
fi dzil hijjati ila ghurubis syamsi yad'u rabbahu ta'iban mustaghfiran wa huwa ya'lamu anna yawma arafata mau'idun ma'lumun liqabulil at-taubati wa yadhkuru qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfus walam yafsuq wa raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Nah, syukran. Afwan ya Ustaz. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan. Wa iyyakum khairan jazaa Ustaz. Ummu Hafsah Al-Ka'batu. Ummu Hafsah hadirah. Artinya simak Ummu Hafsah. Ada Iya Ustaz. Suaranya hilang timbul Ustaz. Sekarang bagus nih. Artinya. Nggak kedengeran suaranya. Apa lewat Ustaz? Nah, kedengeran nggak Ustaz? Kedengeran. Halo, Jangan berhenti ya. Assalamualaikum. Kedengeran nggak Ustaz? Kedengeran. Oh, iya. Iya. Bismillah. Al-Ka'batul Musarrafati. Mana henaknya? Bana Ibrahimu alaihi salamu Al-Ka'batal Mu'azzamata. Al-Ka'batu. Wasa'adahu ina'ami. Al-Ka'batal Mu'azzamata. Marfu dia Marfu. Oh, berarti dibenerin dulu Ustaz. Ini dari sananya sudah Al-Ka'bata nih. Nah, Al-Ka'batul Mu'azzamatu. Iya. Musyar. Yang judulnya maksudnya. Judulnya. Oh, nah Ustaz yang judul. Yang judulnya Al-Ka'batul Musarrafatu. Nah. Mama. Ya, berarti intinya yang ini benar. Bana Ibrahimu alaihi salamu Al-Ka'batal Mu'azzamata wasa'adahu fi bina'iha waladuhu Ismailu alaihi salami wa hiya fi Makkatal Mukarramati mahbiyatil wahyi al-ilahiyyi wa mahwa afidatil muslimina haulal Ka'bati matufun rusifat arbuhu birukhamin yamtassul hararata liyamshiya fawqahu ta'ifuna inda istidadil harri istidadil harri duna nasabin fi maudhi'in qurbal Ka'bati maqamu Ibrahim wa wara'ahu safa wal marwatu wa huma murtafa'ani saghirani wa bainahumal mas'a wa huwa mamarrun yas'a fihil hujjaju wal mu'tamiruna ba'da tawafi walahu aksaru min makhrajin yu'adzi ila kharijil masjidil harami kedal yu'adzi man makhrajin yu'adzi ila kharijil masjidil harami yahujjul muslimu ila baitillahil harami li'adai faridotil haji li'adai faridotil haji tun fil umri wal faridatu. Nah, bagus. Wal faridatu marratun wahidatun fil umri. Lil mustati'i al qadiri alal haji qala ta'ala
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di ويعد atasnya ya Ustaz. Wa yu'addu mausimul haji fursatan azimatan lil muslimi litatahhuri minad dunubi. Fahuwa yaqifu fi mawqifil hujjaji fi Arafata baina zuhril yaumit tasi'u min syahri dzil hijjati ila في ghurubis syamsi. في حرف جر Nah, في اليوم Oh iya. Nah, Ustaz. Fi ghurfatil baina zuhuril yaumi ittasi'i min syahri dzil hijjati ila ghurubis syamsi. نعم Yad'u rabbahu taiban mustaghfiran wa huwa ya'lamu anna yawma arafata mau'idun ma'lumun liqabulit taubat. Wa huwa ya'lamu anna yawma betul ma'lumun liqabuli taubati. Wa yadhkuru qaulan nabiyya sallallahu alaihi wasallam man قول hajj. النبي مجرور مضاف إليه Halo Ustaz. Enggak ada خلاص tadi suara. baca ya Nah, مجرور قول النبي Qaulan شكرا qaulan حفصة apa جزاك الله خيرا Oh, qaulan nabiyyi. Nah, Ustaz syukran sejak kelahiran. Oh, qaulan. قال النبي مضاف إليه kan Ya. Qaulan nabiyyi. قال مضاف النبي Nah, مضاف qaulan إليه nabiyyi sallallahu. Nah, nabiyyi صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi شكرا حفصة wasallam. جزاك الله خيرا Jazakallahu khairan Ustaz. Ummu Ammar mau diartikan apa langsung terserah Ummu Langsung aja, Ammar. Ustaz. Tadi udah dicatat, Ustaz. Ummu Ammar hadirah. Nah, Ustaz. Udah tahu artinya berarti Udah, ya. Ustaz. Al-Ka'batu. Al-Ka'batul Musyarrifatu. Bana Ibrahimu alaihi Musyarraf. salam. Bana Ibrahimu alaihi salamu al-Ka'batal mu'azzamata wa sa'adahu fi bina'iha waladuhu Ismailu alaihi salami Alaihi wa hiya fi salam. Marfun ya. alaihi salamu wa hiya fi Makkatal Mukarramati mahbitil wahyil ilahi Bagus. wa mahwa afidatil muslimina haulal ka'bati matafun rusifat arduhu birukhamin yamtasul hararata liyamshiya fauqahu ta'ifuna indashtidadil harro. Mudhaf ilaih. Apaan, Ustaz? Mudhaf ilaih. Indal istidadul harri. Inda ishtidadi. So, Ustaz. Inda ishtidadi. Indashtidadil harro. Hari. Mudhaf ilaih majrur. Indashtidadil harri. Duna nasabin. Wa fi maudi'in qurbal Ka'bata maqamu Ibrahim. Qurba zaraf. Qurbal Ka'bati maqamu Ibrahim. Nah. Wa wara'ahu Safa wal Marwatu. Nah.
wahuma murtafa'ani sokhirani wa Nah, bainahumal mas'ah. Apa Ustaz? betul. Wahuwa mamarrun yas'a fihil hujjaju wal mu'tamiruna ba'da tawafi Nah, walahu walahu aksaru min makhrajin yuaddi ila kharijil masjidil harami nah, yahujul muslimu ila baitillahi yahujul muslimu ila baitillahil haramil adai faridatil haji li'adai apa yahujul muslimu ila baitillahil harami liadai faridatil haji. artinya apa tuh? Li'adai Liadai untuk melaksanakan kewajiban haji, Ustaz. ya, menunaikan ya. Kewajiban haji. Wal faridatu Wal faridatu marratun wahidatun fil umuri lil mustati'i. mimnya Apa Ustaz? fil umri. Lil umri. Mimnya sukun. Nah. Fil umri. Wal faridatu marratun wahidatun fil umri lil mustati'il qadiri al haji qala ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila Nah. wa yu'addu mausimul haji fursatan azimatan lil muslimi litatahhuri minad dunubi. Nah. Fahuwa yaqifu fi mauqif yaqifu fi mauqifil hujjaji. Fahuwa yaqifu fi mauqifil hujjaji fi khorofata baina zuhril yaumi tasi'i fi kharofata tasi'i min syahr yaman Ain ya. tasi'i Ain. Arafata. fi arafata Ain. Fi arafata. Fi arafata baina zuhril yaumi tasi'i min syahri dzulhijjati ila bi syaban mustaghfiran yad'u rabbahu ta'iban mustaghfiran wa huwa ya'lama anna yauma arafata mau'idun wa huwa ya'lamu anna yauma arafata mau'idun ma'lumun liqabulit taubati wa yadhkuru qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man haja falam yarfus falam wasallam an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man haja falam yarfus walam yafsuq roja'a kayaumi nakirah walam yafsuq roja'a kayaumin waladatuhu ummuhu. Bagus semua Amar. Kayaknya kita ada delay ya suaranya ya. Nah, Ustaz. Ada jeda jaringan sepertinya. Jaringan kurang lancar Ana.
Naam Ustaz. Syukran Ummu Ammar. Jazakallah Afan khairan. Ustaz. Wa iya Ustaz. Ummu Naila, tafadhali Hadirah. Ummu Naila. Katanya izin. Menolak izin. Ya. Ummu Saidah mungkin. Tafadhali Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ka'batul Musyarrafatu. Bana Ibrahimu alaihi salamu al-Ka'batal mu'azzamata wa sa'adahu fi bina'iha wa waladuhu Ismailu alaihi salam wa hiya fi Makkatal Mukarramati mahbitil wahyil ilahi wa mahwa afidatil muslimina haulal Ka'bati masafun rusifat arduhu birukhamin yamtasul hararata liyamsiya fawqahu ta'ifuna inda tidadil harri duna nasabin. Ishtidad. Ummu Saidah ishtidad. Masdar dari madinya apa tuh? Ishtadda Ishtadda, yashtaddu. istidadan, Ishtidadan seperti imtadda. imtadda yamtaddu imtidadan, Wa fi mawdi'in. wa fi mawdi'in qurbal ka'bati maqamu Ibrahima wa wara'a wa wara'ahu safa wal marwatu wa huma murtafa'ani saghirani wa bainahumal mas'a wa huwa mamarrun yas'a fihi al-hujjaju wal mu'tamiruna ba'da tawafi walahu taru min mahrajin muaddi ila kharijil yuaddi ila kharijil masjidil harami. Nah, Yahujjul muslimu ila baitillahil harami liadai faridatil hajji wal faridatu marratun wahidatun fil umri lil mustati'il qadiri alal hajji qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa yu'addu mausimul haji fursatan 'azimatan lil muslimi lil lit tatahuri minadzunubi atau hud juga masdar atau masdar dari madinya tahara yutahiru bukan. tatahara Nah, tatahara iya tatahharu. tatahurun Seperti ta'allama. ta'allama ya ta'allamu ta'alluman Nah, fahuwa yaqifu. fahuwa yaqifu fi mawqifil hujjaji fi arafata baina dhuhril yaumi tasi'i min syahri zilhijjati ila ghurubi syamsi yad'u rabbahu ta'iban mustaghfiran. Ta'iban dari fi'il madinya Taba. taba ajwab. Isim fa'il ajwab. Taba yatubu ta'ib. Seperti qala yaqulu Qailan. qailan. Wa huwa ya'lamu. Wa huwa ya'lamu anna yawma arafata maw'idun ma'lumun liqabuli taubati. Wa yadhkuru qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladatu ummuhu.
Nah, indah tuh. Hadisnya indah ya, bagus ya. Nah, Ustaz. Dia berhaji, selesai berhaji, ketika berhaji tidak berbuat rafas, keji, Haji dan fasik, fasik. dia pulang kembali ke rumahnya seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Insya Allah. Hapus bersih dosanya, Om. Jazakallah khairan. Saidah, alhamdulillah. Dulu pernah baca ini kan? Belum ya? Alhamdulillah Belum pernah ya? Nah, di kelas awal, Ustaz. nah, betul. Di kelas awal tahun 2023 kayaknya. Nah, Sekarang itu siapa tuh namanya? Gina Ustaz, nggak mau tidur. Gina, ikut belajar Gina ya. Sudah sholat belum? Udah, udah mam, udah mam belum? Ya, salatnya maghrib aja. Oh, nah. Usia berapa, Om? 4 tahun, 5 tahun, Ustaz. 5 tahun. Nah, syukran hafizakillah. Syukran Ummu Sayyidah juga. Afwan Ustaz, fajazakumullahu khairan. Ummu Naila mungkin, Ummu Naila. Nah, Ustaz, baru sampai rumah. Sabar. Tafadhali Om, Al-Ka'bah tuh. Al-Ka'batul Musharrafah. Bana Ibrahim alaihi salam al-Ka'batal Mu'azzamata. وساعده في بنائها ولده إسماعيل عليه السلام وهي في مكة المكرمة مهبط الوحي الإلهي ومهوى أفئدة المسلمين حول الكعبة مطاف رصفت أرضه برخام يمتص الحرارة لا يمشي فوقه الطائفون ليمشي فوقه الطائفون عند اشتداد عند اشتداد الحر حر مضاف دون نصب وفي موضع قرب الكعبة مقام إبراهيم ووراءه الصفا والمروة وهما مرتفعان صغيران وبينهما مرتفعان صغيران وبينهما المسعى وهو ممر يسعى فيه الحجاج والمعتمرون بعد الطواف وله أكثر من مخرج يؤدي إلى وله أكثر من مخرج يؤدي إلى خارج المسجد الحرام يحج المسلم إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج والفريضة مرة واحدة في العمر للمستطيع القادر على الحج قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله Makanya kita baca ya. نعم أستاذ Fihi ayat. masih ngos-ngosan jadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Masya Allah. ويعد موسم الحج فرصة عظيمة للمسلم للتطهر من الذنوب فهو يقف في موقف الحجاج في عرفة بين ظهر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس يدعو ربه تائبا مستغفرا وهو يعلم أن يوم عرفة موعد معلوم لقبول التوبة مرفوع يا وهو يعلم
anna yawma arafata maw'idun ma'lumun liqabuli taubati. Wa yadhkuru qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam man hajja ya Ustaz ya. Man hajja Hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu yaumin nakirah. min waladathu ummuhu. Ahsanti jazak. Tafadhali. Man Man hajja hajja. falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Ahsanti jazakallah khairan. Nailah. Berikutnya ada Ummu Syamsi. Nama Ustaz. Tafadhali Bismillah. Al-Ka'batul Musyarrafatu. Bana Ibrahimu alaihi salamu Al-Ka'batul Mu'azzamata. Ka'bata maf'ulun bihi. Al-Ka'batal Mu'azzamata. Wasa'adahu fi bina'iha waladuhu Ismailu alaihi salam. Wahia fi Makkatal Mukarramati mahbitil wahyi al-ilahi wa mahwa afidatil muslimina. Awal al-Ka'bati matofun rudifat arduhu birukhamin yamtasul hararata liyamsiya fauqahu ta'ifuna indas nidadi indas tidadil hurri indas tidadil hari duna nasobin wa fi maudiin qurbal ka'bata maqamu Ibrahima wa fi maudiin qurbal ka'bati maqamu Ibrahima wa wari'ahus safatu wal marwatu wa huma murtafa'ani saghirani wa bainahumal mas'a wa huwa mamarun yas'a fihi al-hujjaju wal mu'tamiruna ba'da tawafi wa lahu aktsaru min makhrajin yu'di ila kharijil masjidil haram. Yu'addi ila kharijil masjidil harami. Yahujjul muslimu ila baitillahil harami li'adai faridatil haji wal faridatu marratun wahidatun fil umri nil mustati'il qadiri alal haji qala ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa yu'addu mausimul haji fardotun adimatun lil muslimi wa yu'addu mausimul haji fursatan adimatan lil muslimi litatahhuri minadz-dzunubi wa huwa yaqifu fi mawqifil hujjaji fi arafata baina dhuhril yaumi tasi'i min syahri dil hijjati ila ghurubi syamsi yad'u rabbahu ta'iban mustaghfiron wa huwa ya'lamu anna yawma anna yawma arafata mau'idun ma'lumun liqabuli taubati wa tadhkuru qawlan nabi sallallahu alaihi wasallama man hajja falam yarfuth walam yabsuq raja'a ka yawma waladathu ummuhu kaf harfu jar walam yabsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuhu. Syukran umurni.
Ummu Abdurrahman, Naam Ustaz. Fadli Al-Ka'batu. Al-Ka'batul Musyarrafatu. Bana Ibrahim alaihi salamu al-Ka'batal mu'azzamata wa sa'adahu fi bina'iha waladuhu Ismailu alaihi salamu Nah, wa hiya fi Makkatal Mukarramat fi Makkatal Mukarramati mahbitil wahyil ilahiyyi wa mahwa afidatil muslimina haulal ka'bati matafun rusifat arduhu birukhamin yamtasul hararata liyamshiya fawqahu ta'ifuna inda sidadil harri duna nasabin wa fi mawdi'in qurbal ka'bati maqamu Ibrahimah wa wara'ahu safa wal marwatu wa huma murtafa'ani saghirani wa bainahumal mas'a wa huwa marrun yas'a fihil hujjaju wal mu'tamiruna ba'da tawafi wa lahu aktsaru min makhrajin yu'addi ila kharijil masjidil harami yahujjul muslimu ila baitillahil harami li adai faridatil haji wal nah, faridatu marratun wahidatun fil umri nah. lil mustati'il qadiri 'alal haji qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa yu'addu mausimul haji fursatan 'azimatan lil muslimin litatahhuri minadz dzunubi fa huwa yaqifu fi mawqifil hujjaji fi arafata baina dhuhril yaumi tasi'i min syahri hijjati ila ghurubi syamsi yad'u rabbahu ta'iban mustaghfiran wa huwa ya'lamu anna yawma arafata maw'idun ma'lumun liqubulit taubati Liqabul. Hmm. wa yadhkuru qawlan nabiy sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Insyaallah. Mudah-mudahan ya Ummu Abdurrahman bisa pergi haji. Insyaallah. Amin Ustaz. Semoga Amin. Ustaz juga Ustaz sama Amin. keluarga Ustaz. Amin. Ada yang pergi haji belum? Ummu Putri pergi haji udah? Daftar tunggu, Ustaz. Masya Udah Allah. pergi, Mas. Tahun Mudah-mudahan. berapa Pak Ummu Putri? Mudah-mudahan masih lama, Ustaz. Mudah-mudahan sampai umurnya, Ustaz. Insya Allah. Amin. Amin. Muammar udah pergi haji Muammar? Daftar tunggu Ustaz. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ummu Naila juga? Ummu Saidah? Ummu Asifah? Ustaz. Belum Ustaz. Ya. Insya Allah niat ya. Niat kita menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima. Ummu Asifah apa? Film 6. Yang mana? Mimpi dulu ya. Ummu Asifah mau coba Ummu Asifah. Insya Allah. Mau coba Ustaz. Bismillah. Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ka'batul Musyarrafah. Bana Ibrahimu alaihi salam al-Ka'batal mu'azzamah wa sa'adahu fi bina'iha waladuhu Ismailu alaihi salam wa hiya fi Makkatal Mukarramati mahbitil wahyi ilahi wa mahwa afidatil muslimin haulal Ka'bati matofun rudifat arduhu Rusifat. rusifat arduhu birukhami Tanwin. yamtasul haroroh
Birukhamin tanwin. birukhamin yamtasul haroroh liyamshia fauqahul ta'ifunna Ish. inda istidad harroduna nasobin Hari hari mudhaf ilaih. istidad al-hariduna nasobin wa fi maudiin kurbal makabati maqamu Ibrahim wa waro ahus sofa wal marwah Nah. wa huma murtafa'ani sogironi wa bainahumal mas'a wa huwa mamarrun yas'a fihil hujjaju wal mu'tamiruna ba'da tawaf walahu aksaru min makhrajin yu'adi ila kharijil masjidil haram Nah. yahujjul muslimu ila baitillahil harami li adai faridatil haji wal faridatu maratun wahidatun fil umri lil mustati'i qadiri alal haji qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa yu'addu musimul haji fursatan azimatan lil muslim litatahhuri minat dzunubi Nah. fahuwa yakifu fi mauqifil hujaji fi arafata baina dzuhril yaumi tasi'i min syahri dzil hijjah ila ghurubis syams yad'u rabbahu ta'iban mustaghfiron wa huwa ya'lamu anna yauma arafata mau'idun ma'lumun liqabuli taubah wa yadhkuru qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man hajju falam yarfuth walam Hajja fil yafsuq. madi. Kenapa Ustaz? Hajja fil madi mabniyun 'ala al-fathi. Man Man hajja falam yarfuth walam yafsuq roja'a kayaumi waladatsu ummuhu Kayaumin nakirah. Nah, syukran Asifah, jazakallahu khairan. Jazakallahu khair Ustaz. Ummu Ammar, kita baca Al-Munaqashah. Nah, Ustaz. Al-Munaqashah. Al-munaqashatu. Diskusi. Waroda finnasi sabiqi adadun minal asma'i uhidat min af'aliha litadulla ala makanil hadasi au zamanihi. Sampai situ. Waroda telah datang di nas sebelum di teks sebelumnya. Ada beberapa dari isim-isim yang diambil dari fiil-fiilnya untuk menunjukkan isim pecahan juga kan? Nah, Ustaz. Dari fiilnya untuk menunjukkan atas tempat terjadinya atau waktunya. Terjadi perbuatan. Wasanata'arrafu 'alaiha fima yali. Kita akan mengenalnya
berikut ini. seperti berikut ini. Ini Om. Tabel ya Om ya. Nah, Ustaz. Yang pertama tabelnya al-jumlah tuh bukan al-ibadah. Oh, Al-jumlah ya. al-jumlatu. Al-jumlah. Itu bukan al-ibadah kan? Nah, Ustaz. Al-jumlah tuh kalimat ini benar tuh Om. Al-jumlatu mahbitul wahyi. Nah, tempat turunnya wahyu. Isimnya di sini isim zaman atau makannya Mahbitun isim makan Ustaz. makan mahbit dilalatuhu fil jumlati makanin. Nah, kandungannya dalam kalimat adalah tempat. Sebuah tempat. Dari fi'ilnya fi'luhu habata. Habato ya Ustaz. Habato yahbitu. Kedua berarti dia Om. Habato yahbitu. Turun berarti ya Ustaz. Apa Om? Turun artinya. Turun. Mendarat. Turun. Mendarat. Dan wazan isim makannya Maf'ilun. Tempat turunnya Tempat ya kan? turun wahyu. Tempat turunnya wahyu. Mahbitun. Dari wazan maf'ilun. Itu ya. Nah, Ustaz. Maf'ilun. Satu-satu. Muhammad. Jazakallah khairan. Wa iya Ustaz. Ummu Putri. Mausimu. Ustaz. Mausimul haji. Nah, ini waktu musim. Waktu musim haji. Isimnya al-ismuhu mausimun. Nah, dilalatuhu fil jumlah, kandungannya dalam kalimat Zamanun. Nah, menunjukkan tempat. Tempat lagi apa? Waktu, keterangan waktu. Waktu. Fi'il madinya Fi'luhu wasama yasimu. dari mu'tal wawu Ustaz. Mu'tal waw. Misal. Maaf. Wow. Misal wawu. Wazan isim zamannya Maf'ilun gitu. Mausimun. Na'am Ustaz. Walada yalidu maulidun. Tempat lahir ya kan? Atau zaman waktu lahir. Na'am Ustaz. Jadi bisa di sini dibuat isim zaman atau isim makan tergantung kalimat. Na'am Ustaz. Berikutnya Ummu Syamsi mau'idun. Umurnya ada Nah, Ustaz, mau'idun ma'lumin. Mau'idu ma'lumin. Na'at man'ud ya, Bu. Mau'idun ma'lumun. Waktu yang sudah ma'lumun diketahui. Kita ambil isimnya Mau'idun. Dilalatuhu fil jumlati zaman. Kandungannya mengandung zaman, waktu. Fi'il madinya wa'ada. Mudhari'nya ya'idu. Mu'tal apa ini? Fi'il misal. Nah, mu'tal misal. Wasama wa'ada ya'idu. Bab kedua ya. Nah. Kemudian wazan isim zamannya wajnuhunya maf'ilun. Nah, maf'ilun. Di fathah mimnya dan di kasrah sebelum akhir. Maf'ilun. Nomornya. Berikutnya ada Munailah Mauqiful Hujjaji. Tempat wukufnya para jamaah haji. Nah, isinya kita ambil
Isimnya mauqifun. Mauqifun. Dilalatuhu fil jumlati. Latuhu fil jumlati ala makanin. Menunjukkan tempat. Fi'il madinya. Waqafa yaqifu. Waqafa. Waqafa. Ini juga fi'ilnya mu'tal. Mu'tal misal. Misal. Wazan isim makannya. Wazan maf'ilun. Maf'ilun di fathah mimnya dan di kasrah sebelum akhir. Maf'i. Maf'ilun. Nah, Ustaz. Syukran. Munailah. Afwan, Ustaz. Berikutnya ada Ummu Sa'idah. Maudi'in. Maudi'in qurbal Ka'bati, Suatu tempat dekat dengan. yang dekat dengan Ka'bah. Nah, kita ambil isimnya. Al ismu maudi'un. Nah, dilalatu fil jumlah. Ilalatuhu fil jumlah makanun. Nah, Keterangan betul. tempat. Nah, tempat. Fi'ilnya. Ya'luhu wada'a yada'u. Nah, mu'tal juga. Mu'tal Misal. wadu'a yada'u. Bab 3 nih Om. Wadu'a yada'u. Wazan isim makannya. Waznuhu maf'ilun. Maf'ilun. Nah, tempat. Suatu tempat. Itu kan artinya. Syukran. Ini. Afwan Ustaz. Ummu Abdurrahman. Lahu aksaru. Ummu Abdurrahman nyimak Ustaz. Nyimak ya. Ummu Syamsi. Hadirah. Hadirah. Ummu Fadlun. Naam. Walahu. Walahu aksaru min makhrajin. Dia memiliki lebih daripada satu tempat Keluar. Kita Untuk ambil keluar. isimnya. Isimnya yaitu makhrajun. Dilalatuhu fil jumlati. Ilalatuhu fil jumlati makan. Menunjukkan Tempat. Naam. Fi'luhu kharaja yakhruju. Nah, dari bab fa'ala Yaf'ulu. nah, wazan isim makannya Maf'alun. di fathah ain fi'ilnya tuh kan. Naam. Kalau tadi sebelumnya Maf'ilun. Maf'ilun dari bab kedua. Habatayah itu adalah dari fi'il misal banyak ya. Naam. Kalau maf'alun dari fi'il bab pertama fa'ala yaf'ulu kharaja yakhruju. Fa'ala Ya yaf'ulu. kan? Kalau tidak khala yadkhulu menjadi Dakhala yadkhulu madkhulun. Maida maf'alun. Dakhala yadkhulu madkhalun. Kha Madkhulun. madkhulun tempat masuk, makhrajun tempat keluar. Tempat keluar. Ala wazan Maf'alun. Nah, bukan maf'il lagi, beda wazan ya. Nah, bab kedua. Nah, maf'alun. Syukran. Afwan. Ummu Asifah. Makkatu mahwal afidati. Maka tempat tertujunya hati-hati kaum muslimin. Oh iya, afidah hati-hati. Isimnya Mahwa. Dilalatuhu fil jumlati. Makan. Makan menunjukkan tempat. Iya. Kemudian fi'ilnya Hawa yahwi. dari fi'il jenis mu'tal apa ini? Hawa yahwi. Lafif ya, lafif. Lafifnya lafif. Lafif mafruk. Makrun. Makrun. Ya makrun. Beriringan. Wazan isim makannya
maf'alun. Maf'alun sama dengan makhrajun, maf'alun. Ya. Dari fiil mursal akhir, ada huruf illat di akhirnya, baik latif maupun naqis. Syukran. Ma'asifah. Afwan. Berikutnya lagi Muhafsah. Nah, Ustaz. Ka'bati. Haulal Ka'bati maqafun. Di sekitar Ka'bah ada. Di sekitar Ka'bah ada tempat tawaf. Nah, isimnya adalah Al-ismu maqafun dilalatuhu fi jumlati makanun fi'luhu tafa yatufu. Dari jenis mu'tal apa itu, Om? Tafa. Misal. Bukan misal. Azwab. Ajwaf. Ajwafnya ajwaf. Huruf ilat di ain fi'il. Ajwaf apa dia? Ajwab soheh ya, Salim. Apa ya tuh? Ajwab wao. Tafa yatufu. Jadi wao. Wazan isi makannya? Isi makannya waznuhu maf'alun. Maf'alun diambil dari fil ajwaf ya. Nah, Ustaz. Ajwab Ajwafnya wao. ajwaf. Dia jadi yatufu. Pas mudhari jadi yatufu. Seperti qama yaqumu. Qoma yaqumu qauman. Mas, isim zaman pemakannya? Qoma yaqumu maqamun. Maqamun. Nah, gitu. Maqam. Syukran Hafsah ala wazan maf'alun ya. Maf'alun, Ustaz. Berikutnya Ammar kembali. Bainahuma. Bainahuma mas'ah. Di Di antara antara keduanya adalah tempat untuk sa'i gitu ya, Ustaz. sa'i. Isimnya di sini Mas'ah. dilalatuhu fil jumlah. Dilalatuhu fi jumlati makanun. Nah, kandungannya menunjukkan tempat makan. Nah, Mas'ah. Kemudian fi'ilnya fi'luhu sa'a yas'a. dari jenis mu'tal Naqis. naqis sa'a yas'a. Mas'a jadinya. Wazannya Om? Maf'alun, Ustaz. Maf'alun. Itu wazan isim zaman diambil dari fi'il naqis ya. Nah, Ustaz. Sa'a yas'a. Sa'a yas'a. Mas'a. Bersa'i. Syukran Muhammad. Afan, Ustaz. Membuti wa huwa mamarrun. Wa huwa mamarrun. Dan dia sebuah tempat lewat atau lalu lalang. Berlalu lalang. Isimnya Al-ismu mamarrun. Mamarrun tuh. Dilalatuhu fil jumlati Makan. makan, menunjukkan tempat. Fi'ilnya Om? Marra yamurru. Mudha'af. Mudha'af. Jenis fi'il mudha'af wazannya? Isi makannya maf'alun. Maf'alun. Lebih banyak maf'alun ya? Na'am, Ustaz. Kita sedikit. Maf'alun. Mamarrun. Amarrun. Syukran Putri. Ustaz. Berikutnya Ummu Naila wa huma wahuma murtafa'ani. Pokoknya lagi ya maqam. Maqam Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim. Nah, isimnya Ismuhu maqamun. dilalatuhu Fil jumlah ada makan. Fi'il madinya Fil madhi qama yaqumu. Yaqumu. Jenis mu'tal apa dia? Mu'tal ajwaf. Ajwaf qama yaqumu. Ajwaf. Wazannya Om? Wazannya maf'alun. Maf'alun. Kalau sebelumnya maf'ilun kan? Ya, Ustaz. Wazan maf'alun diambil dari fi'il ajwaf. Wow ya.
di atas tuh makom. Syukran Munailah. Ustaz. Berikutnya ada Ummu Sa'idah. Wahuma Wahuma murtafa'ani. keduanya Keduanya itu sebuah tempat yang lebih tinggi. tempat yang tinggi. Isimnya Murtafa'un. murtafa'un. Dilalatuhu fil jumlati Dilalatuhu fil jumlati makanun. tempat. Dengan tempat. Fi'ilnya Fi'luhu irtafa'a yartafi'un. ala wazan Waznuhu mufta'alun. mufta'alun. Dia untuk fi'il yang lebih dari Lebih dari 3 huruf. sulasi mazid ya. Nah, Sulasi mazid diambil isim makan atau isim zamannya dari isim isim apa? isim maf'ul. Ustaz. Isim maf'ul sama wazannya satu wazan ya. Nah, Dari isim maf'ul murtafa'un mufta'alun mufta'alun wazannya. Dari isim maf'ul sama. Ya, lihat di amsilah nih. Kita lihat di amsilah ya. nah, Amsilatul tasrif kita baca wazan sulasi mazid. Salah satunya ini tafa. Apa tadi? Tadi irtafa'a ya wazannya ya. nah, irtafa'a yartafi'un. Irtafa'a yartafi'u ini Ta'ala. ifta'ala Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'ala. mufta'alan fahuwa mufta'ilun Nah ini isim maf'ul mufta'alun mufta'alan. kalau isim maf'ul kan Nah, isim zamannya pun sama mufta'alun juga ta'alun. sama kan Nah, diambil dari wazan yang sama mufta'alun untuk fi'il selain 3 huruf. Cara membedakannya bagaimana cara membedakannya? dari kalimatnya Ustaz. Dari arti kalimatnya, arti makna kalimat. Alhamdulillah. Sampai sini jumpa kita udah waktu asar. Jumpa lagi pertemuan berikutnya ya. Lebih rinci lagi insya Allah kita baca bawahnya. Syukran semuanya. Mu Ammar, Mu Putri, Mu Asifah, Mu Naila, Mu Syams, Mu Hafsah, syukran. Fi amanillah, Mu Hafsah. Mu Abdurrahman juga. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu sama Abdurrahman. Sama.